puta naman tong cellphone na to. Basta ada ubre na ada dapat kapalit, hahaha. Aniya kanu? Han ko gets tapagilo kanom, ante? Tanong mo kindaot pagomba ka. Maintindihan na ako pa mag-a-adjust? Sukat kami na jayhan nga kapalit. Ilo katag met kamin. Pa-doktor kante hebes ka ada sakit mun. Api di ka makaawat Ilocano en Tagalog? Oo na. Fast forward. Ukini na madayay bagbaga. Afubun ukini na met a. For your information, hindi ikaw kausap ko, kaya wag kang do manggialam. Kung di mo gets pakidoot ko problema mo na yan. Ako pa ba mag-u-adjust? Common sense behmag. Isip-isip ka di puro tanong, parang di nagtatagalog at nag-iilocano. Panis. Yan na nga nagaway na. Pangalawang banat, para kay Blissa ni Nam. Hanak lang satisfied jay sagot ko finak makaturog. For your information, kuna met na, Bliss. Correction. For your information, hindi ikaw kausap ko, kaya wag kang manggialam kung di mo gets pake ko. Problema mo na yan ako. Paba just? Common sense behmag. Isip-isip ka di puro tanong. Parang di nagtatagalog at nag-iilocano. Ganyan dapat hindi yung mali-mali. Pangatlong banat para kay Angel. Tagarigami nan ipalaban da pa lang. Baka gusto mo i-real talk kita, Bliss? Laman, sumalinak nukwa. Kaya't kulang nga gray laps kot. Relapse kalata abibiyang medita. True nga. Mawala tuloy focus ko, kayo kasi hahaha. Angel has been removed. Bang ha ha ha. Awatin niyo yan, Diyos ko. Ayan na naman siya, Lord. Hayaan nyo nagsiselebrate pa siya. Han kay makiramraman di taket madibad.